तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो भालो करिया बाजावे दतरा कमला सुंदरी नाचे ओ तुई भालो करिया आसे भालो करिया बाजावे दतरा कमला सुंदरी नाचे नाचते नाचते कमला सुंदरी हलिया हलिया करे रे भालो करिया बाजावे दतरा कमला सुंदरी नाचे ओहो मेरे सुतालते रोदालिए सेने होते मरमर कानू घेरे रंगते नसे पोकीली मते मुख हाथ बाउली मते मुख हाथ बाउली रब रब भिडिओ सम्पूर्ण चाওক कारण एতিয়াও बहुत बाकी আছে এই কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতিভাসমূহ চাই সঁচাকৈ হাঁহি উঠিব ভালো লাগিব সঁচাকৈয়ে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাওক ভাল লাগিব तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया ठुमका चपेट के तू पहाड़ी का तुमा चम चमा पायल घुंघरू बजल कर घटमा डाल के चनना तुम्हें चूड़ी चनहरा डाल के चनना तुम्हें चूड़ी चनहरा चुनरी तेरी आए है चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा लहरा के बरखा के लगा के लहरा के आँख लगा के दिलों को जला के करूँ इशारा शरारा 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 मैं हूँ एक शरारा 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 আজি মই স্কুলখনত আহিছিলোঁ মোৰ ল'ৰাটোৰ ৰিজাল্ট ল'বলৈ কিন্তু ৰিজাল্ট নাপালোঁ কাৰণটো হ'ল শিক্ষকজন অৰ্থাৎ প্ৰধান শিক্ষকজন স্কুলত নাই তেওঁ কোনো কাৰণত মিটিং নে কিবা কাৰণত বাহিৰত গৈছে আৰু এজনীয়ে শিক্ষয়িত্ৰী আছে ৰিজাল্টটো নাপালোৱে দেখিলোঁ যে ক্লাছসমূহত ল'ৰা ছোৱালীকেইটা অত্যাচাৰ কৰি আছে অৰ্থাৎ হুলস্থুল কৰি আছে মই এটা ক্লাছত গৈ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক অলপ ব্যস্ত কৰি ৰাখিলোঁ বিজি কৰি ৰাখিলোঁ ইহঁতক কিছুমানক মই গীত গাব দিলোঁ প্ৰাৰ্থনা গাব দিলোঁ কোনে জনগণক কেনেকৈ গাই স্পষ্টকৈ গাব পাৰে নে নাই মই সেইখিনি চালোঁ তাৰে মাজতে এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মাজতে অলপ মই গান গীত মাত গাব দিলোঁ নাচিবও দিলোঁ যি নহওক মইতো এটা কথাই কওঁ যে এই কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীসমূহক প্ৰশিক্ষণৰ দৰকাৰ আছে ইহঁতৰ মাজত থকা এই প্ৰতিভাসমূহক ফুটাই তোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব অন্যথা এই প্ৰতিভাসমূহ ইহঁতৰ লগত
বয়সৰ লগে লগে মুহুৰি যাব। যদি আমি এই প্ৰতিভাসমূহ ফুটাই উঠাবলৈ সক্ষম হওঁ, তেন্তে আমি এটা সময়ত গৈ দেখিবলৈ পাম যে আমি এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ জৰিয়তে ভাল ভাল প্ৰতিভা আমি এটা সময়ত দেখিবলৈ পাম। ভিডিঅ'খিনি কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব।